اور ان تینوں حوالوں کے اندر ہمیں امید بھی نظر آتی ہے. ہاللیلویا. ایوب کے حوالہ کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ امید نظر آتی ہے. لیکن امید کون سی نظر آتی ہے؟ شورٹی والی امید, یقین کرنے والی امید. کا مطلب یہ ہوتا نا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, امید کرنے ہوئے گا. کیوں جی؟ جن نے 10 دے 10 سوال صحیح حل کیتے نے گھر آ کے انہیں ویکھ بھی لیا کہ وہ جواب ہون گے, انہوں امید ہی نہیں ہوندی, انہوں یقین بھی ہوندا ہے. نہیں کوئی نو پرابلم, میں فرسٹ پوزیشن میں ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ جن نے 50-50 کیتا ہے انہوں لگتا ہے کہ نہیں یار تھرڈ تے آ ہی جانی ہے. تے جن نے بالکل ہی 50 تو بھی تھلے کیتا کہ انہوں لگتا پتہ نہیں پاس ہوواں گے کہ نہیں. پھر کہندا خدایا پاس کر دے, ہے نا. تے پھر وہ بالکل ہی 50-50. تو یہ کیا ہے؟ نجات کی یقین دہانی. ہاللیلویا, پریز لارڈ. بہت شکریہ, خدا آپ سب کو برکت دے. اور شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, خاص طور پر کہ خداوند نے ہمیں صحت دی, سلامتی اور برکت دی تاکہ ہم اس کے حضور میں آتے اور اپنے زمانے کے کلام کو جان پاتے, سمجھ پاتے. میرے عزیزو, وہ وقت تمام وقتوں سے شاندار وقت ہے جس کے اندر خداوند ہم سے بات کرتا ہے. وہ وقت تمام وقتوں سے زیادہ اعلیٰ وقت ہے جس کے اندر خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹا آپ نے, بیٹی آپ نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے تاکہ منزل تک پہنچو. اور وہ وقت میرے عزیزو یہ والا وقت ہے. آمین. آپ سب جانتے ہیں دنیا کے اندر ابتری ہے, دنیا کے اندر افراتفری ہے, دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے, دنیا کے اندر بھوک ہے, مری ہے, کال ہے, وبا ہے, اور بلائیں ہیں, وبائیں ہیں, سب کچھ ہے. آمین. ایسی باتیں, ایسی چیزیں جو کبھی نہ انسانوں نے دیکھی نہ کبھی سوچی تھیں, ایسی چیزیں دنیا میں وارد ہو رہی ہیں اور ایک ایک پل انسان کا خوف میں اور دکھ میں گزر رہا ہے. اس سارے اسنا کے اندر, اس سارے سینیریو کے اندر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہم جتنے یہاں پر موجود ہوئے. یہ خداوند کا انتہائی بڑا فضل ہے ہم پہ کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے نوح کی آواز پر کان دھرا. اور جب نوح کی آواز پر کان دھرا تو تھوڑا وقت نہیں دیا نوح نے, 120 سال دے دیے. 120 سال کلیسیا کو دے دیے کہ وہ نبی کی آواز کو سنتے. لیکن یاد رکھیے گا خداوند نے کچھ قوانین ٹھہرائے ہیں. آپ 100 کی بجائے 1000 بار بھی کال کریں گے تو جو پری ڈیسٹینیٹڈ نہیں ہے, جو برگزیدہ نہیں ہے, جو خدا کے بنائے عالم سے بیشتر مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں, وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. کبھی بھی نہیں آئیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کہیں وہ آ بھی گئے, آمین, تو وہ آخر ہو جائیں گے. باقاعدہ میں لکھا اول آخر اور آخر اول ہو جائے گا. آمین. جب جیسے ہی وقت ریپچر کا آئے گا تو جو نان بلیورز اور میک بلیورز ہیں وہ سارے نیچے ہو جائیں گے, گر جائیں گے, ڈاؤن فال ہو جائیں گے. اور پھر پیچھے حصہ کون سا رہ جائے گا؟ صرف اصلی بیج کا, صحیح بیج کا. اور نبی بیان کرتے وہ اصلی بیج کون ہے؟ وہ یسوع مسیح کی دلہن ہے, وہ برا کی دلہن ہے. آمین. اور ہم سب خداوند کی حضوری میں اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ موقع ہمیں عطا کیا. اصل میں یہ خداوند کی طرف سے عزت افزائی ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا, کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے, میسج جو ہے, جو ایمان ہے میسج کے اوپر, خدا کے وقت کے کلام کے اوپر, وہ بائی چوائس نہیں ہے, بائی کیا ہے؟ چانس ہے. ہمیں خداوند نے چانس دیا ہے. ہاللیلویا. تو آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو, میری بہنوں کو, بھائیوں کو, پیارے بچوں کو, نوجوانوں کو, جتنے یہاں پر موجود ہوئے انوسنٹ لوگ, سبھی جتنے یہاں پر موجود ہیں, ہم سب کو میری طرف سے خداوند یسوع مسیح میں سلامتی بھرا سلام قبول ہو. خدا آپ سب کو برکت بخشے. اور میں شکر گزار ہوں, اسی اسنا میں میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی کے لیے. میسج بلیور بھائی ہیں ہمارے, بھائی سلیمان جو کہ سیالکوٹ سے یہاں پر آئے ہیں. کل ان کا میسج آیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں صبح خداوند کے فضل سے آپ کے درمیان میں چرچ میں ہوں گا. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند نے ان کو سلامتی اور برکت کے ساتھ ہمارے درمیان میں پہنچایا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سلامتی اور برکت سے خداوند سارے معاملات ان کے حل کر کے واپس ان کو اپنی منزل, اپنے بچوں میں, خاندان میں, ماں باپ میں لے کر جائے گا. آمین. ہم سب اس بات کے لیے دعا گو ہیں, اور پورا چرچ ان کے لیے ویل وشر ہے ان کا, اور خداوند چاہے گا کہ ان کو خداوند سے سلامتی اور لمبی زندگی دے. اور آج کے کلام سے برکت. میرے عزیزو, ہم دیر کے بغیر وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں. جب میں وقت کی آواز کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے زمانے کی آواز, دا وائس آف آور ایج, ہمارے زمانے کی آواز. اس کی طرف چلتے ہیں اور ان باتوں کو جانتے ہیں جو خداوند نے خاص اپنے اسپیشل ون کے لیے لکھی ہیں. آمین. ہر کسی کے لیے نہیں لکھی. نکالیے گا میرے ساتھ کتاب یرمیہ کے اندر ہم چلیں گے. کتاب یرمیہ کی کتاب, اس کا چیپٹر 1 ہم نکالیں گے. یرمیہ کی کتاب نکالیے, چیپٹر 1 آیت نمبر 5 پڑھنا شروع کیجیے پلیز. ہاللیلویا. یرمیہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 1 یعنی پہلا باب اور 5ویں آیت سے ہم اسے پڑھیں گے. جی پلیز کوئی بھی بھائی اسے بلند آواز میں پڑھے. میں درخواست کروں گا آج ہم بھائی سلیمان سے اس کی جو ہے وہ ریسائٹنگ سنیں گے, تلاوت سنیں گے. جی. اس سے بیشتر کہ میں نے
तुझे बदन में खलक किया, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया। जी, मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था। आई न्यू यू, मैं तुझे जानता था। जी, और तेरी वलादत से पहले मैंने और तेरी वलादत यानी पैदाइश से पहले, तुझे मखसूस किया, और तेरी वलादत से पहले ही मैंने तुझे क्या किया? मखसूस किया, मखसूस कर लिया। जी, और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। और कौमों के लिए मैंने तुझे क्या ठहराया? नबी ठहराया। जी, तब मैंने कहा, हाय खुदावन खुदा, देख मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, मैंने कहा हाय ऐ खुदावंद खुदा, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। जी, लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया, हाँ जी, यूं ना कह के मैं बच्चा हूँ, यूं ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देख कर ना डर, तू उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, हाँ जी, मैं तुझे छुड़ाने को मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। एक और हवाला निकालिएगा मेरे साथ। अय्यूब की किताब में हम चलेंगे, किताब अय्यूब हम निकालेंगे, और वहां पर हम जा करके चैप्टर 19 हम निकालेंगे। चैप्टर 19 नंबर बाब हम निकालेंगे। हालेलुया, सिताइश हो यीशु मसीह के नाम। 25 से लेकर 27वीं आयत तक। जी प्लीज। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला मखलसी देने वाला जिंदा है। जी, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और आखिरकार बिल आखिर वो जमीन पर खड़ा होगा, मखलसी देने वाला जमीन पर खड़ा होगा। जी, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी, मैं अपने इस जिस्म में, मैं अपने इसी जिस्म में से खुदावंद को देखूंगा, खुदावंद को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा। मेरी ही आंखें, और मेरी ही आंखें देखेंगी ना के बेगाना की, और मेरी ही आंखें उसे देखेंगी ना के बेगाना की। हालेलुया। एक हवाला आखिरी तीसरा को आप पढ़ते हैं और उसके बाद हम बैठते हैं। निकालिएगा मेरे साथ इफ्सियों का खत निकालिए, नए अहदनामे में चलिएगा, और ये दोनों हवाले जो हैं यहाँ पर आप रिबन रखिएगा। 2 रिबन होते हैं बाइबल में, या कोई कागज रख लीजिएगा। ये दोनों हवाले आपके लिए बड़े संगे मिल साबित होंगे। इसे घर जाके प्रॉपर पढ़िएगा और दिल से पढ़िएगा, आपके दिल में ये बैठेंगे। आपको पहचान करवाएंगे कि ये हवाला किसके लिए लिखा गया है। ये हवाला नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं लिखा गया, ना ही ये हवाला मेक बिलीवर के लिए लिखा गया है, बनावटी और गैर ईमानदारों के लिए नहीं लिखा गया, साधारण क्रिश्चियनों के लिए, चर्चेस के लिए नहीं लिखा गया, ये स्पेशल वन के लिए। 5वीं और 4थी आयत। जी प्लीज। जी, पहले बाब, इफ्सियों पहला बाब। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर यानी प्री डेस्टिनेटेड। जी, उसमें चुन लिया। उसमें किसमें चुन लिया? मसीह में, अब से जो मसीह में है। आमीन। उसने हमें मसीह में चुन लिया। जी, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। ताकि हम क्यों चुन लिया? ताकि हम उसके नजदीक, किसके नजदीक? जिसमें हमें चुन लिया, यीशु के नजदीक क्या बने? मोहब्बत में पाक और बेऐब। पढ़ते जाएं। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। उसने अपनी मर्जी का जो अच्छा इरादा था, नेक इरादा था, उसमें उसने हमें नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। जी, पढ़ते जाएं। यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए लेपालक बेटे हों। कि यीशु मसीह के वसीला से उसके यानी बाप के ले पालक क्या हो जाएं? खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे अज़ीज़ों हम सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस रहनुमाई, बाइस इल्जाम, बाइस इस्लाह और बाइस तंबीह हो। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल है, अगर है, तो यीशु मसीह के कलाम के, खुदा के इल्हाम से और आज के कलाम के सादर होने से वो आपकी जिंदगी से हट जाए, दूर हो जाए। मेरी दुआ है खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए। खुदावंद का शुक्र। माय गॉड। किन्नू किन्नू आंदा 2 दा पढ़? किस किस को आता है 2 का टेबल, 2 का टेबल? हाँ, सारे नू आंदा है। ते ऐड 2 दे टेबल नाल तो बहुत आसान है। की वाला? खुदावंद का शुक्र। रोटी आंदी है, खुदावंद का शुक्र। नहीं होती रोटी, खुदावंद किते रोटी दे दे, तेरा शुक्र 50 बारी अदा करनी है, करने हैं।
ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 5 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆਈਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। یہ مجھے پتا ہے کہ اندر سے لوگ ایسا کہتے ہیں، شکر ہے 3 ہی پڑھائے ہیں ابھی حوالے، کہتے بھائی کہتے شروع ہی نہیں ہو گیا، کہتے چین تے نہیں چڑھ گیا ہے۔ اور جو صحیح والے بلیورز ہوں، کیا شکر ہے 3 ریفرنس زیادہ مل جاتے۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شکر ہے کم نہیں پڑھائے، اور اگر کسی کو بتانے ہوتے تو کدھر سے بتاتے بھائی نے کم نہیں پڑھائے، اچھا عبادت کے بعد اور پوچھ لیں گے کس پر اور حوالے، کیوں جی؟ جس نے فرسٹ پوزیشن لینی ہوتی ہے وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ بس کر ٹیچر ہونے نہیں سوال کرا ہوں میں، مطلب انہیں جگہ نہیں ہاں، ان کہتا ہے کہ اور سر اور کچھ اور بھی ہے کوئی تو بتا دیں تاکہ پوزیشن میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ سمجھا رہی گل دی؟ اور ان کو ہم کون سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں؟ نالائق یا کون سے کہتے ہیں؟ دنیا کون بدلتے ہیں، نالائق یا لائق؟ لائق بدلتے ہیں۔ کون سے لائق؟ خدا کی نظر میں لائق، دنیا کے نزدیک لائق نہیں۔ آمین۔ چلیے خداوند آپ کو برکت دے، ہاللویا۔ سب خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے زوردار خداوند کے نام کو زوردار تعریف ہے، خداوند کے نام کو عزت دینے کے لیے تعریف ہو، ہاللویا ہاللویا ہاللویا، تعریف ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایشورنس آف دا سالویشن، نجات کی یقین دہانی۔ یہ نجات کی یقین دہانی، ایشورنس آف دا سالویشن، نجات کی یقین دہانی۔ آمین ہاللویا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ہم نے یہاں پر 2-3 حوالہ جات پڑھے، کیونکہ خط میں سے پڑھا، ہم نے پھر یرمیہ کے صحیفہ میں سے پہلا چیپٹر پڑھا اور 5ویں آیت سے ہم نے پڑھا، اور پھر ہم نے ایوب میں سے پڑھا۔ ہاللویا۔ اور ان تینوں حوالوں کے اندر ہمیں امید بھی نظر آتی ہے۔ ہاللویا۔ ایوب کے حوالہ کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ امید نظر آتی ہے، لیکن امید کون سی نظر آتی ہے؟ شورٹی والی امید، یقین کرنے والی امید۔ کا مطلب یہی ہوتا نا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، امید کرنے ہوئے گا، کیوں جی؟ تے جن نے 10 دے 10 سوال صحیح حل کیتے نے، گھر آ کے انہیں ویکھ بھی لیا کہ ایہو جواب ہون گے، انہوں امید ہی نہیں نری ہوندی، انہوں یقین بھی ہوندا ہے۔ نہیں نو پرابلم، میں فرسٹ پوزیشن میں ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تے جن نے 50-50 کیتا ہے انہوں لگدا کہ نہیں یار 3rd تے آ ہی جانی ہے، تے جن نے بالکل ہی 50 تو بھی تھلے کیتا تو انہوں لگدا پتہ نہیں پاس ہوواں گے کہ نہیں، پھر کہندا خدایا پاس کر دے، ہے نا؟ تے پھر وہ بالکل ہی 50-50۔ تو یہ کیا ہے؟ نجات کی یقین دہانی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ میں سے کتنے ہیں جو نجات یافتہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، چلو جلدی سے کریں ہاتھ کھڑا، خدا برکت دے۔ کتنے ہیں یا کتنی ہیں جو نجات کا یقین کرتی ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں؟ 1 2 3 ہے نا؟ شکر۔ یہ بات میں کیوں سوچا ہے تھوڑا کہ کر لوں کہ نہ کر لوں؟ اوکے، 1 2 3 اور کون؟ جلدی سے بولیں، 4 اور 5 6 7 8 9 10۔ ویری گڈ۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ایک کلاس ہے اور یہاں پر ایک ٹیچر کھڑا ہے اور میتھ کا پیریڈ چل رہا ہے۔ میتھ کنوں کہندے نے؟ حساب دی کتاب، ریاضی دی کتاب، پتہ جی نا؟ سمجھ دو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہن بندہ پوچھے دسو کنیاں نوں یقین ہے کہ فرسٹ آواں گے؟ ہن ہاتھ کھڑا کرو۔ ہائے ہائے، اینج نہیں ہوندا، اینج نہیں ہوندا، سارے میتھ چ تیز نہیں ہوندے، مینوں پتہ ہے۔ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یہ والا میتھ جو ہے نا، ہمارا جو ریاضی دان ہے نا، ہمارا ریاضی دان پتہ ہے نا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمارا ریاضی دان ہے۔ وہ میتھ کا ٹیچر ہے، وہ اعداد و شمار کا ٹیچر ہے، استاد ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے اندر استاد ہے، اور جب استاد اندر آ جاتا ہے، مینیفیسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ بھی استاد جیسی ڈبل پورشن میں باتیں کرتے ہیں، دونی برکت میں باتیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اڑنے سے پہلے، اٹھائے جانے سے پہلے اپنے استاد کے ساتھ وفاداری کی۔ آپ نے آنکھیں کھول کے رکھا کہ الیشا پاری صاحب اے ٹیچر ہے نا، مینوں پتہ چلیا تسی چلے جانا تے مینوں دے دو ڈبل پورشن۔ ڈبل پورشن کا مطلب دوہرا حصہ۔ انہیں کہا ٹھیک ہے مل جائے گا کاکا، لیکن جے مینوں تو جاندیاں ویکھ لیں گا۔ ایک کوئی عجیب ہی مشکل جے سوال دے دیتا انہیں، ہے ایک ہی میں کھانا نہ کھاواں، اے بھی ختم، بریک بھی ختم، شارٹ لیو بھی ختم، ہے نا، سب کچھ ختم، بس بیٹھا رہا، مینوں ویندا رہا کدھر میں اٹھ نہ جاواں۔ معاملہ سخت تھا، لیکن ہمارا جو میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے خداوند یسوع مسیح، جیسے الیشا نے زیادہ ویٹ نہیں کروایا،
وہ بھی دلہن کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتا, وہ اپنے بچوں کو دکھ نہیں دیتا زیادہ, اسے پتا ہے بس اس کے دل پہ غور کرنی ہے. اگر اس کے دل میں یہ ہوئی بات کہ ہاں خداوند میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں اور میں فرسٹ آنا چاہتی ہوں, میں اڑان بھرنا چاہتی ہوں, چاہتا ہوں, آمین, تو وہ کہتا ہے پتر ہن تیرے دل تے میں غور کر لیے, واقعی تو دلوں چاہنی ہے تے دلوں چاہنا ہے, ہن میں تینوں ویٹ نہیں کرواواں گا, ہن میں وہ گل تینوں دساں گا جڑی باقاعدہ ریپچرنگ فیتھ پیدا کرتی ہے, آمین, جس کے سننے سے تجھ میں اڑان بھرنے کا ایمان آئے گا اور وہ ایمان تجھے لے کر کے آسمان پر اٹھائے گا. ہاڈے کم نہیں چکن گے سانو آسمان, نہ زور سے, نہ توانائی سے, ہے نا, نہ طاقت سے, نہ بل سے, بلکہ خدا کے روح سے, the spirit of God, because of the spirit of God, آمین, خدا کے روح کی وجہ سے یہ آپ بچائے جائیں گے. یہاں پر ہم نے نجات کی یقین دہانی پر آج ٹاپک چھیڑا ہے اور خدا کے کلام سے چھیڑا, اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یرمیہ ایک بات کر رہا ہے, یرمیہ روح کی ہدایت سے نبوتی طور پر ایک بات بیان کر رہا ہے اور خداوند کی طرف سے بول رہا ہے. اور خداوند کیا کہہ رہا ہے اسے, خداوند کیا کہہ رہا ہے اسے, میں تجھے کہاں سے جانتا ہوں, اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا. بطن کدھر کہتے ہیں, باطن سے نکلا ہے, بطن, باطن کا مطلب پوشیدہ جگہ, چھپی ہوئی جگہ, اور بطن جو ہوتا ہے ایک عورت کا بطن جو ہے وہ ہے اس کا پریگنینسی ٹائم کے اوپر بیلی پارٹ جو ہوتا ہے, ایبڈومنل پارٹ جو اس کو کہتے ہیں, آمین. ایک عورت کے لیے بطن کیا ہے, جب بیبی پیدا ہوتا ہے اور نمو پا رہا ہوتا ہے, پرورش پا رہا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا ہے بطن. جیسے ہم کہتے ہیں مقدسہ مریم کا بطن اطہر, آمین, مقدسہ مریم کا مقدس بطن, پیٹ, آمین, جہاں پر پریگنینسی ہو چکی تھی, کس کی ذریعہ سے, کلام کے ذریعہ سے. کہتا ہے اس سے بیشتر, یعنی اس سے پہلے, اس سے بیشتر کا مطلب ہے اس سے پہلے, اس سے پہلے کہ تو, میں تجھے بطن میں خلق کرتا, میں تجھے جانتا تھا. یہ کس کے لیے بات ہے؟ نبی بیان کرتے ہیں, ہمارے زمانے کے نبی بائبل عمران میں بیان کرتے ہیں کہ نبی بھی ہے اور دلہن بھی ہے. نبی کو جب خدا کلام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دلہن کو کلام دے رہا ہے. اور سب سے پہلے کلام کس کے پاس آتا ہے, کس کے پاس آتا ہے؟ اگر نبی دلہن ہے تو اس کا مطلب سب سے پہلے نبی کی تصویر کے طور پر دلہن کے پاس آتا ہے. نبی بذات خود بھی برائڈ آف کرائسٹ ہوتا ہے, یسوع مسیح کی دلہن ہوتا ہے, آمین. اس لیے لیکن وہ لیڈر ہوتا ہے, چونکہ خدا کسی ایک کو پکڑتا اور اس کو کیا کرتا ہے, کلیسیا کے لیے کیا کرتا ہے, لیڈ کرنے کے لیے اسے مخصوص کرتا ہے. تو نبی کو جب خدا کا کلام ملا تو نبی سے بات کر رہا ہے, میں تجھے جانتا تھا. جب نبی کو کہہ رہا ہے تو مطلب دلہن کو کہہ رہا ہے, اس سے بیشتر کہ تو بطن میں پیدا ہوتا, خلق کیا میں نے تجھے بنایا, میں تجھے کیا کرتا تھا, جانتا تھا. اس کا مطلب ہے اگر آپ آج اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دلہن ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں, آمین, حالانکہ جب یہ میسج آگے چلے گا کچھ اور بھی باتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا واقعی آپ کو اطمینان صحیح والا ہے یا ایسے ہی والا ہے, آمین. تو کہتا ہے میں تجھے جانتا تھا. اس کا مطلب ہے اگر وہ ہمیں جانتا ہے, اگر وہ بلیورز کو جانتا ہے, پیدا ہونے سے پیشتر ہی جانتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, وہ ہمیں مخصوص کرتا ہے. اور اگر وہ ہمیں پیشتر سے مخصوص کرتا ہے اور ہم اس مخصوصیت کو ناچیز جانتے ہیں, رد کرتے ہیں, ان فیصلوں کو جو ہم خداوند کے لیے لیتے ہیں اور پھر پورا بھی نہیں کرتے اور آئیں بائیں اور شائیں کی کرتے ہیں, تو پھر خداوند ہم سے پوچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا, پوچھے گا کہ نہیں, پوچھے گا کہ نہیں, بھائی پوچھے گا. کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کا اعداد و شمار رکھتے ہیں. کاکا تینوں یہ کام کیا سی, کیتا کیوں نہیں, بیٹا تینوں یہ کام کیا سی, چادراں سیٹ کر دے, کیتیاں کیوں نہیں, اے پانڈے تو دے کیتے کیوں نہیں, ہے نا, آٹا گوندے کیتا کیوں نہیں, ماما جی میں انج تے ماما جی میں اونج. تو ماما کیا کرتی ہے, ماما پھر کھلی سنا دیتی ہے, کری ہے نا. پاپا اگر پتر نو کہے 2 3 4 باری تو پھر اگلی زبان میں استعمال کر لیتا ہے کہ نہیں. تو پاپا جو اوپر بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا تو ہم نہیں کریں گے تو پھر زبان کوئی اور استعمال کرے گا کہ نہیں, کوئی اور ہاتھ استعمال کرے گا کہ نہیں. میری بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں. تو میں آپ کو اس لیے بیدار اور جگا رہا ہوں, جگانے اور بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا معاملہ خدا نے پیشتر سے مقرر کیا ہوا ہے. لیکن خدا کی پہلی قوم آپ جانتے ہیں, وہ پہلے سے جو برگزیدہ کیے ہوئے لوگ تھے, آمین. خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا, 400 سال کے بعد ان کو نکالا, اور نکالنے کے بعد لے بھی آیا, لیکن راستے میں بتیرے کیا ہو گئے, ڈھیر ہو گئے. وجہ کیونکہ انہوں نے اپنی باتوں کو خدا کی باتوں سے اوپر جانا, انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی, وہ نبی کے خلاف ہوئے, وہ خدا کے خلاف ہوئے, اپنا راجہ اپنا بادشاہ خود چن لیا, اور راستے میں وہ نبی پہ بولنے لگے. اور پھر بالکل پیک ٹائم پر جب اڑان بھرنے کا یعنی وعدے کے ملک میں جانے کا ٹائم تھا, تو بیچ میں سے کورا اور داتن نکل آئے,
وہ علیحدہ لے کر منسٹریاں نکل آئے اور انہوں نے کہا ہم بھی منسٹری، ہم بھی سیمنری یافتہ لوگ ہیں، ہماری زیادہ سنتا ہے خدا. آمین. اور یہ ساری چیزیں ہوئی. وہ جگہ کون سی تھی؟ قادس برنی کی. قادس کا مطلب آپ کو پتا مقدس، مقدس سے نکلا ہے قادس، اور مقدس اور قدوس اور تقدیس یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ کی ہیں. اور مقدس جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ اڑان بھرتے ہیں، اور قادس برنی پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زور کرتی ہیں. آمین. نبی کے بہن بھائی اس کے خلاف ہو گئے. پتہ ہے آپ کو اس بارے میں؟ مریم جو اس کی بہن تھی، ہارون جو اس کا بھائی تھا. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ یعنی جب پیک ٹائم ہوتا ہے ایمان لانے کا تو سب سے پہلے آپ کے قریب کے لوگ جو ہیں زیادہ غالب خیال ہے، غالب حالات ہیں کہ وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اور ایسا کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوا، یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا. ایسا نبیوں کے ساتھ ہوا، اور ایسا موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا. آمین. اور ایسا میرے عزیز و یوسف کے ساتھ بھی ہوا. آمین. کون کرا رہا تھا یہ؟ ابلیس کروا رہا تھا. کیوں کروا رہا تھا؟ نبوت کا کام رک جائے، ریپچرنگ فیتھ رک جائے، ایمان کی گہری باتیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ رک جائیں. آمین. ہاللیلویا. میرے عزیزو، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پیشتر کہ تو پیدا ہوتا بطن میں نے تجھے خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور میں نے تجھے کیا کر دیا؟ پہلے سے ہی مخصوص کر دیا. مخصوص کیا کیوں؟ پڑھیے گا. کیوں کیا؟ اور قوموں کے لیے تجھے میں نے کیا کیا؟ ٹھہرایا. نبی. قوموں کے لیے میں نے تمہیں کیا ٹھہرایا ہے؟ نبی ٹھہرایا ہے. قوموں کے لیے کیا ٹھہرایا ہے؟ نبی ٹھہرایا ہے قوموں کے لیے. آمین. اس بات کے لیے میں نے تجھے مخصوص کیا. اب نبی تو چلا گیا دنیا سے. پتہ ہے نا نبی چلے گئے دنیا سے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ جاگتے رہو گے تو برکت ملے گی. یہ سارے نبی، یرمیاء، ایوب اور دیگر کئی اور بھی ہے نا، سارے چلے گئے. بشمول یسوع مسیح بھی باڈی میں، جسم میں چلے گئے، اب روح کی حالت میں موجود ہے. آمین. ہاللیلویا. پھر ہمارے زمانے کے جو نبی آئے وہ بھی چلے گئے. آمین. وہ بھی چلے گئے. لیکن نبی جانے سے پہلے ایک بات کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ میری آواز جو ہے یہ موجود رہے گی. آج نبی چلے گئے لیکن ان کی آواز یہ یرمیاء کی آواز ہے نا، یرمیاء کی آواز، یسایہ کی آواز، حقوق کی آواز، صفنیہ، ہجی، زکریا، ملاکی کی آواز. ہاللیلویا. اور پھر ہمارے زمانے کے نبیوں کی آواز اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع کی آواز. بدن میں چلے گئے لیکن آواز پیچھے چھوڑ کے گئے. بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس پہ لیکن یہ ڈائس ہے. دنیا سے بڑی مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں اور وہ آتی ہیں ذہن میں، لیکن میں دوں گا نہیں کیونکہ یہ والا ڈائس روحانی ہے. آمین. یہاں پر جسمانی مثال میں دے نہیں سکتا اور دینا چاہتا نہیں. ہاللیلویا. آپ کی آواز آپ کا کلام ہے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کیسے ہیں جب بولیں گے تو لگے گا پتہ کسی کو. کیسے ہیں بھائی؟ کپڑے بھی اچھے، ٹائی بھی اچھی، پینٹ بھی اچھی ہے نا، دوپٹہ بھی اچھا، سوٹ بھی اچھا پایا، خاندان بھی اچھا، پڑھے لکھے بھی اچھے ہے نا، MBA تک کیتا، گڈیاں بھی نے، موبائل بھی سارے. میں پتہ کیوں ہے پڑھانا پورا پڑھا؟ کیونکہ یہ دنیا چلتی پئی اج تک. اور جدو کوئی یہ نہیں انہوں کہتے تیرے چکل ہے، مجھے نہیں لگتا تیرے چکل ہے. اتوں تک کہ نو کو بٹن والا کسی رکھا ہوئے تو کہنے لو حال بھی پچھلی صدی جی رہے ہیں. اینا نہیں پتا کہ انہوں نے بٹن والا رکھا کیوں ہے. یہ بھی تو پوچھنا انہوں نے. پیسے کی وجہ سے نہیں رکھا، بچنے کی وجہ سے رکھا ہے. یہی ٹھیک ہے بھائی ہمارے لیے. کال ہی تو کرنی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تک کال پہ پڑے ہوئے ہو، اور بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے دنیا میں. کیوں جی؟ انہوں نے کہا پڑا ہوگا اسی لیے تو میں نے بٹن والا رکھا ہوا ہے، بٹن والا موبائل رکھا ہوا ہے نا. سمجھ آ رہی گال دی؟ پر جنہوں نے سمارٹ رکھے ہیں میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن یہ بھی کھاتا نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب کیا؟ ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں، انہوں نے چھڑنا اسے ایزنٹ، وہ ٹھیک تھے ہے نا. پوری نسل انسانی کا پہلے ماں اور باپ کون ہے بتائیے مجھے؟ سو کالڈ، جو کہ کہنے کے لیے باقاعدہ ماں اور باپ ہیں، وہ کون ہے؟ آدم اور ہوا. جب ان سے گناہ ہو گیا تھا کہ نہیں؟ تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ پہلا کام جب گناہ ہو گیا تھا پہلا کام کیا کیا تھا؟ کس کے ساتھ؟ تو آج جو لوگ ہیں خوشی کرتے ہیں کہ ہم کچھ نظر آئیں کہ لیفٹ رائٹ سے کچھ پتا چلے کہ ہم بھی کیا ہے، وی آر ان اسٹائل پیریڈ، اسٹائل ٹائم کے اندر ہیں، ماڈرن ٹائم کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں اگر زگ زاگ نہیں پایا تو پھر کی جینس پائی ہے، اگر بلاسٹ نہیں پائی پینٹ تو کی پائی ہے، گوڈے پچھو پورے نظر نہ آنے تو کی پائی ہے، آئے پچھو پھٹی ہوئی ادھروں ہے پینٹ، اے اگلے پاسوں سجے کھپیوں شرٹ کوئی اتوں اتنے تھلے ہوئی نہیں پایا تو کی پایا ہے. تو وہاں پر ہمارے جو ابتدائی ماں باپ چھپتے پھر رہے ہیں. انہوں نے اتنا پتا سی تازی تے حکم دلی ہوئی سی، انہوں نے لگا کہ نہیں یار کچھ غلط ہو گیا، ساڑھے کچھ ہم سے کیا ہو گیا ہے. تو ادھر غلط پر غلط اتنا تو چلتا ہی ہے.
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, डाइस से मैं करना नहीं चाहता है। बड़े लोगों ने तो नाम ही वैसे रख लिए हुए हैं। बड़े हमारे जो ईसाई लोग हैं ना, उन्होंने बड़े नाम रखे हुए हैं, मसीह नहीं रखते ऐसे ना। क्यों जी? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं यहाँ पर यिर्मयाह? कहता है कि इससे पेशतर के तू पैदा होता, मैंने तुम्हारी माँ के वतन में जब तुझे खलक किया तो मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे क्या किया? मखसूस किया। किस काम के लिए? ठहराया ताकि तू मेरा नबी हो। तो आज की डेट में कौन है नबी? भाई इब्राहिम तो चले गए, दुनिया के दीगर नबी भी चले गए। आज का नबी कौन है? हमारे पास ये नबी है। नबी की आवाज नबी होता है, नबी की आवाज नबी होता है। हालेलुया। नबी की आवाज नबी होता है। तो नबी की आवाज आज कौन बन रहा है? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन आज का नबी है। आज अगर किसी ने मिलना है यीशु मसीह को तो किसको मिले? किसको मिले? तो नबी कहां पर मिलेगा आपको? नबी कलाम में नहीं, कलाम कहां पर मिलेगा आपको? मैं जहां से शुरू कर रहा हूं वहीं पर है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, नबी क्या होता है? दुल्हन भी होता है। सबसे पहले कलाम किसे दिया जाता है? यानी दुल्हन को। अब दुनिया के सारे नबी जो बाइबल मुकद्दस के नबी हैं, जो कि ईमानदारों के सामने आए उनको बेहतर करने के लिए, वो दुनिया से चले गए फिजिकली तौर पर। ध्यान दें, फिजिकली तौर पर चले गए। पीछे उनकी क्या रह गई? आवाज रह गई। साथ रहे ना, ध्यान दें, थोड़ा ध्यान रख दो। आवाज रह गई। तो आज का नबी ये है आवाज की सूरत में बाइबल मुकद्दस में। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। अब इस आवाज को, जो नबी की आवाज है, कौन आगे लेकर जाएगा? दुल्हन। तो आज का नबी कौन हुई? दुल्हन। अगर किसी ने नबी को सुनना है, नबूवत को सुनना है, तो किससे सुनेगा? दुल्हन से। अब दुल्हन क्या है? क्या सिर्फ औरतें दुल्हन है, या मर्द दुल्हन है, या बच्चे दुल्हन है, या बुजुर्ग दुल्हन है? नहीं, सभी मिलकर मसीह की क्या है? दुल्हन है। और ये दुल्हन का लफ्ज जो है इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इंसान सबके लिए सबको छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ब्राइड को, जो कि हकीकी ब्राइड हो। आजकल तो वैसे ही आमी छोटी गल तो कहते जा तलाक है ना, तलाक है जिवें पहाड़ा बनाया है, एवं ही जिवें थोड़ा जिहा नाश्ता दे दो, ए तलाक की तेन है ना। अच्छा नाश्ता नहीं बनया, तलाक के दिन। अच्छा कपड़े शर्ट हुई इस तरीके नहीं हुई, तलाक के दिन है। तलाक तो इंज जिवें तुहानूं एडी सस्ती मिल जाती है। उनकी नहीं बात कर रहा, उन दुल्हों की बात नहीं कर रहा। वो तो कहते ने जान छड्डे किते जावे किते दूजी आवे, ते दूजी नूं कहते ने छड्डे किते जान तीजी आवे। होता है कि नहीं? होता है, मैनूं पता है होता है भाई, मुझे पता है। आप ना भी बोलेंगे तो मुझे पता है होता है। आमीन। लेकिन इन्हीं सारे दुल्हों में से कुछ ऐसे दुल्हा भी हैं, कुछ ऐसे दुल्हा में हैं कहते हैं कि नहीं, शादी एक शरीयत है और ये दुल्हा की मौत से खत्म होती है। शादी एक शरीयत है और शरीयत मतलब कानून है, ये दुल्हा की मौत से खत्म होते हैं। आमीन। और उन दुल्हों के लिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, उन दुल्हों के लिए, वो दुल्हे जो होते हैं, वो जो ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, वो सबको छोड़ सकते हैं लेकिन दुल्हन को छोड़ नहीं सकते। वजह ये होती है कि उनको पता होता है कि किसी वक्त में किसी ने कहा था कलाम में कि अब से तुम दो नहीं बल्कि एक तन हो गए। हालात किसी तरह के भी कड़वे हो जाएं, किसी तरह की भी तू मैं हो जाए, तलाक वाली कहानी वो नहीं लेकर आते, ना छोड़ने का सोचते हैं। क्यों जी? लेकिन कहीं पर अगर दुल्हा की जिंदगी में छल है, कहीं पर दुल्हन की जिंदगी में छल है, छल मतलब धोखा है। आमीन। और कहीं दुनिया की ख्वाहिश है और दुनिया में दिल लगा लिया उसने, तो फिर वो ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ है, नबी भी दुल्हन होते हैं और नबी की आवाज आज दुल्हन के पास है, हमारे पास खुदावंद की आवाज है। आमीन। और हम उस आवाज को क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं। अगर किसी ने नबूवत सुननी है तो दुल्हन के पास आए, वो कलाम की नबूवत सुनाएगी। हालेलुया। तो इसमें उसने बताया यह है कि मैंने ए दुल्हन तुझे आगाज ही से, मैंने तुझे क्या कर लिया, इससे पेशतर के तू दुनिया में पैदा होती, मैंने तुझे खलक किया। पहले तो मैंने तुझे खलक किया, दूसरा मैंने तुझे मखसूस किया। तुसी कहोगे मखसूस से सिर्फ पादरी हुंदे ने, एल्डर हुंदे ने, है ना, ए प्रिजाइडर हुंदे ने, ए जनाब जी तबला नवा हुंदे ने, ढोलक नवा हुंदे ने, हारमोनियम बजाने वाले हुंदे ने, है ना, डीकन हुंदे ने, एल्डर हुंदे ने। नहीं भाईजान, वो सारे भी मिल के, पादरी भी मिल के, असी सारे दुल्हन हां, मुकर्रर हां, मखसूस हां। आप भी मखसूस हैं।
ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪਾदरी ਦਾ ਕੰਮ है ना। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ है, कलाम को शेयर करना आपका भी काम है, आमीन, दुआ करना आपका भी काम है, बल्कि मैं कहता हूँ ज्यादा आपका काम है। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ है ना ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਅੱਛੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। क्या ख्याल है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने तुझे मखसूस किया ताकि तू नबूवत नबी मुकर्रर किया मैंने तुझे, और वो आगे से क्या कह रहा है अगली आयतों में, तब मैं बोल उठा हाय खुदावंद मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसे ही कह रहा है भाई सलमान, मैं तो बच्चा हूँ खुदावंद। इसका मतलब दुल्हन कह रही है खुदावंद मैनू कौन मानदा जे, मैं ना पाण दा पता ना लाण दा पता, मैनू तो उंज ही घरों कढदे ने, मैनू तो कोई कलीसिया वाले मानते नहीं, वैसे ही साडे चर्च नूं ते लोगों ने है बाइकआउट किया हुआ है, तो मेरी किन्ने सुननी है, तू कह रहा नबूवत कर। उन्हें कहा नहीं तू उनके चेहरों की तरफ के बहुत ही सेमिनरी की है, तू उनके चर्चों की तरफ के बहुत ही आला चर्च ने, तू उनकी क्वायरों की तरफ के बढ़िया मेंटेन क्वायरा ने, तू उनके साउंड सिस्टम की तरफ के बड़े अच्छे साउंड सिस्टम ने, तू उनकी एक एक चीज जो सारी सेट है, एसी लगे फलाना धमकाना हुआ है, उनसे मत डर, ये सिर्फ इंप्रेशन डालने के लिए है, अंदर काख नहीं होना देगा, ये सिर्फ दुकान ऊंची है पकवान फीके हैं। समझ आई गल दी। और जिस तरह मैं कहना हूं ना करोड़ों रुपया शादी का ला लो, 50 लाख का लहंगा ला लो है ना, रीतवेल का अलग प्रोग्राम, वीडियो वाले को अलग पैसे, सारा करने के बाद एंड ते रोटी ही चज नहीं बनाई, तो लोग कहणगे ब्याह नूं की करना, ऐसा रोटी ही नहीं चज बना के खुआई। क्या ख्याल है। तो फिर ज्यादा ध्यान किस पे देना है, जो बुलाए हुए हैं उनको अच्छा खाना खिलाओ, निकाह तो हो ही जाना ना। हाँ जी, वैसे भी पादरी नूं कहंदे ने भाई जी 5 मिनट लाए, तो बेचारा लगा भी 5 मिनट देता, वो अगे जान छुड़ा रहा होंगे है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। खुदा को बरकत, ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप जागे भाई। आप बोलेंगे ये तो पता था, हमें पता था, लेकिन आप सोए हुए थे ना पता लगा के, ये पता लगा के जागना भी है आपने। आमीन। तो कहता है मैं तो बच्चा हूँ, खुदा मुझसे किधर बोला जाएगा। उसने कहा नहीं बोला जाएगा तुझसे, तो उनके चेहरों की तरफ मत देखकर मत डरना। आमीन। और आगे चल के अगर पढ़ें आप तो वहाँ पर और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो कि उसको बेदार करती हैं, बढ़ाती हैं और उम्मीद देती हैं कि तू क्या करेगा, मेरी नबूवत करेगा। और ये कलाम किसके लिए है? दुल्हन के लिए है। उसके बाद अगला हवाला हमने पढ़ा है अय्यूब की किताब में से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है? कौन सा चैप्टर था अय्यूब का? क्या कह रहा है अय्यूब? कौन से चैप्टर में क्या कह रहा है? चैप्टर 19 है, 25वीं आयत से हमने शुरू किया था। कहता है मैं जानता हूँ, क्या कहता है? मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। उधर खुदा क्या कह रहा है? हालेलुया, सताइश यीशु मसीह के नाम से सबों ने खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रेज इज बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। वहां पर यिर्मयाह की किताब में क्या कह रहा था? इससे पेशतर के मैं तुझे बोल लो मेरे पीछे। कहता है इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे। यहां पर वो क्या कह रहा है अय्यूब? मैं जानता हूं। वो कहता है अगर तू जानता है ना तो मैं भी जानता हूं। तू क्या जानता है अय्यूब? कलीसिया तू की जाननी है बड़ियां शहरियां मार रहे हो तुसी, बड़ा जानते हो, तुसी की जानते हो? भाईजान हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास वो चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। और वो चीज क्या है? वो है नबूवत, वो है प्रोफेसी ऑफ आवर टाइम, हमारे जमाने की प्रोफेसी हम जानते हैं, आप नहीं जानते। बात समझ रहे हैं? कहता मैं जानता हूं। क्या जानते हो भाई अय्यूब? और अय्यूब किसकी तमसील है? नबी बयान करते हैं ये दुल्हन की तमसील, तस्वीर है। तो अय्यूब जो दुल्हन है, दुल्हन क्या कहती है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला, छुटकारा देने वाला, साल्वेशन देने वाला जिंदा। और कहता है इसलिए भी जानता हूं कि आने वाले वक्त में एक दिन वो इसी जमीन पर खड़ा होगा और मैं अपनी आंखों का, अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बावजूद भी। इसका मतलब क्या? वो कहता है कि मेरी खाल जो है, ये वाली ऊपर वाली खाल, ये नासूरों के साथ बर्बाद हो चुकी हुई है,
اس کو کیڑا لگ چکا ہے, یعنی یہ خراب ہو چکی ہوئی ہے, اوپری حالت ساری میری مصیبت سے, آزمائش سے خراب ہو چکی ہوئی ہے. آمین. دلہن کہہ رہی ہے کہ مجھ پر یا خداوند کے ساتھ چلنے اور اس کے ساتھ کامل طریقے سے چلنے کی وجہ سے مجھ پر ابلیس نے ایک زور لگایا ہو, یہ خداوند کی اجازت کے ساتھ زور لگایا ہے, اس لیے میری کھال برباد ہو گئی ہے, مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس نے کہا میں اپنی کھال کے برباد ہو جانے کے باوجود بھی اپنی انہی آنکھوں سے کس کو دیکھوں گی؟ خداوند اپنے خدا کو دیکھوں گی. ہاللیلویا. اس کو صرف امید نہیں ہے, یقین ہے, یقین والی امید. اسے یقین ہے, میں جانتا ہوں. ادھر خدا کو یقین ہے, میں جانتا ہوں, میں تجھے جانتا ہوں, کیونکہ خلق میں نے تجھے کیا ہے. کس کام کے لیے کیا ہے؟ تاکہ نبوت کرے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے مخصوص بھی تجھے کیا ہے. ادھر دلہن کیا کہہ رہی ہے ایوب کی صورت میں؟ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. آمین. اور ایک دن وہ اسی زمین پر کھڑا ہوگا, اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے باوجود بھی میں اپنی انہی آنکھوں سے اپنے نجات دہندہ کو دیکھوں گا. میری ہی آنکھیں دیکھیں گی, نہ کہ بیگانہ کی. آمین. آمین. یہ بیگانہ کون ہے؟ کون ہے بیگانہ؟ جو ہوتے تو بیچ میں ہے لیکن ہوتے کیا ہیں؟ بیگانہ. 12 میں یہودا اسکریوتی کیا تھا؟ بیگانہ. 82 شاگردوں میں سے 70 کیا تھے؟ بیگانہ. آمین. ہاللیلویا. اور پالوس کے زمانے میں بات کریں تو پالوس بھی کہہ رہا ہے کہ سب نے میری مشکل ٹائم کے اوپر سب نے مجھے چھوڑ دیا, اور صرف 2 ہی لوگ میرے ساتھ. آمین. اور وہ بات کر رہے ہیں کہ میری مشکل ٹائم پہ سب نے مجھے چھوڑ دیا. یسوع کی مشکل ٹائم پہ بہت سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. نبی کے مشکل ٹائم میں نبی بھائی برانم بیان کرتے ہیں کہ میں نے لاکھوں لاکھ لوگوں میں ہزاروں ہزار میں منادی کی ہے, اور لیکن جب میرا تیسرا پھول آیا, تیسرا کچاؤ آیا, تو میرے پاس چند ہی لوگ رہ گئے. پھر اس نے کہا میرے اپنے چرچ کے لوگ میری مخالفت میں کھڑے ہو گئے. یعنی ابلیس اس لیول پہ جا کے ابلیس کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے خدا کا پلان جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ فلاپ ہو جائے, ناکام ہو جائے. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آپ اگر خداوند کے ساتھ چلیں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ کا پروگرام خداوند کے لیے جو ہے, ارادہ جو منصوبہ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے, اور اس کا آپ نے بڑی بار تجربہ کیا ہوگا. آپ خداوند کے لیے کچھ سوچتے ہیں اور کام کچھ اور بن جاتا ہے, لیکن آپ کو اس کام کے خلاف لڑ کے یہ کام میں بعد میں ہی کروں گا, پہلے میں خدا کا کام کروں گی. آمین. یہ ہوتے ہیں ایوب, یہ ہوتے ہیں یرمیا, یہ ہوتے ہیں بیلوڈ ونس, یہ ہوتے ہیں اسپیشل ونس, یہ ہوتے ہیں خاص الخاص, یہ ہوتے ہیں برا کی بیوی, یہ ہوتے ہیں یسوع مسیح کی دلہن, یہ ہوتے ہیں جس کی نسبت پالوس کہتا ہے میں نے ایک ہی شوہر سے تمہاری نسبت کی ہے. یہ ہوتے ہیں جن کی نسبت ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے دلہا کے لیے کیا قربانی دینی ہے, دنیا کی فکر نہیں کرنی. اور خداوند تھوڑی وقت دیکھ کر تاکہ میں اپنے باپ کو دفناؤں, ہے وہ کہتا ہے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. آمین. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ خدا آپ کو برکت دے. ساتھ رہیے گا. یہاں پر اسے کامل امید ہے. آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ نجات کی یقین دہانی, ایشورنس آف آور سالویشن. ہماری نجات کی کیا ہے؟ یقین دہانی. ہم نجات یافتہ ہیں, ہمیں یقین ہے. تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. تو یقین کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب کوئی صحیح سوال کیا ہو, میں نے بتایا. تو اگر آپ سوال ہی صحیح نہیں کر رہے تو کدھر کی نجات؟ کیوں جی, میں غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے کام ہی صحیح نہیں کیا تو نجات پاس کیسے ہوں گے ہی نہیں. اور مزے کی بات بتاؤں, آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے, کتنے سوال حل کیے, کسی کو نہیں پتا. دعائیں سب کریں گے آپ کے لیے, لیکن کیا جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نجات کی یقین دہانی ہاتھ کھڑا کرنا نہیں ہوتا, کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. اور میں یہ بات آپ کے لیے نہیں صرف کہہ رہا, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی گل کی؟ لوگ کہتے ہیں دوجے کہی جاتے بھائی اپنے نو شامل نہیں کرتا. تو میں تو سب سے پہلے شامل ہے. میں سامنے میں جڑا کہنے والا وا, میرے سے پہلے ہونا نا سارے معاملات. اس سے ہمارے ریاکاری ہو نہیں سکتی. ریاکاری سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رعایت کرنا. ریا کرنا کا مطلب رعایت کرنا. تسی تے جناب ادھر آؤ نا, پہلے فرسٹ سیٹاں تے تسی میرے اپنے ہو. تسی آؤ ذرا, تسی دور دے ہو, تسی ایتھے آؤ. تسی کون ہو بھائن؟ اسی بھی پردیسی ہیں جی, چلو تسی پچھلیاں سیٹاں تے بیٹھ جاؤ. ایسے نہیں, یہ ریاکاری ہے. بات میری سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ جو بندہ زیادہ محنت کرتا ہے اسے فرنٹ میں آنا چاہیے. جو خداوند کا زیادہ اس کے لیے وفادار ہے اسے فرنٹ پہ آنا چاہیے. وہ لائق ہے خداوند کی نظر میں. اس نے اپنے آپ کو قربان کیا, دان کیا ہے اس نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے. آمین. خود کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اپنی دلہن کے لیے دان کر دیا تھا.
قربان کر دیا تھا. اس لیے فرنٹ لائن پر, بائبل کے فرنٹ پنوں کے اوپر, فرنٹ لائن میں, فرنٹ ٹاپک کے اوپر, پری فیس کے اوپر یسوع مسیح سے بڑھ کر کسی اور کا ذکر نہیں, کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا. ہاللیلویا. اور جو کچھ کرتے ہیں وہی دنیا بدلتے ہیں, جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں وہی دنیا بدلتے ہیں. ہاللیلویا. ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ایوب کو پوری یقین دہانی ہے کہ میری نجات اب میں دیکھوں گا. آمین. متی کی انجیل کے اندر جائیں گے, لوکا کی انجیل کے اندر بھی, اناجیل کے اندر ایکچولی میں جب کیا ہوا کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, اناجیل کے اندر اس کا تذکرہ ہوا, تو یسوع مسیح کے ختنے کے لیے اسے لے کر جایا گیا تھا کہ نہیں. وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ عمر رسیدہ تھا, بزرگ, اور اس کو کیا کہا جاتا ہے, بزرگ شمعون. بزرگ شمعون. اب بزرگ شمعون کیا ہے, بزرگ ہو گیا ہے. کہیں پر خداوند نے اسے کہا ہوا تھا کہ پائجن تو نہیں مرے گا جنی دیر تک میری نجات نو تو اپنی اکھاں نال ویکھ نہیں لے گا. ہاللیلویا. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا, سنا نہیں تو فلموں میں دیکھا ہوگا. فلم کون سی, مسیح موویز میں, یہ اکثر کرسمس کے دنوں میں چلاتے ہوتے ہیں لوگ. لیکن یہ واقعہ آپ نے دیکھا تو ہے, لیکن وہ واقعہ آپ نے اتنا یاد نہیں کیا. باقی کل شل ہے نا, رونا پٹنا, یسوع کی کراس پہ سلیپ دیا جانا, یہ سارا یاد ہے, پر وہ واقعہ بھول جاندے ہو تسی. اصل میں وہی واقعہ آپ کے لیے. سمجھ رہے میری بات. اور مزے کی بات بتاؤں, کچھ لوگوں کی یسوع مسیح کی جان دینے کے بعد نجات ہوئی تھی نا, لیکن کچھ لوگوں کی یسوع مسیح کی پیدائش کے فوراً ختنے ٹائم پر نجات ہو گئی تھی. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ تسی کہو گے وہ کنج کیوں بھائی انج کہ تسی دھیان نہیں نہ لایا, میسج لیور نا تسی تے تانوں تے فوراً انج کلک کر جانی چاہیے سی گل ہے. بزرگ سائمن جو تھا, بزرگ شمعون جو تھا, خدا نے اسے کہا تھا کہ میری آنکھ تب تک تو نہیں مرے گا جب تک میری نجات کو تو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے. اور جیسے ہی مریم اور یوسف, مقدس مریم اور مقدس یوسف وہاں پر آئے تو وہ وہاں پر کھڑا تھا اور نکل کے آیا, اور اس نے دیکھا یسوع مسیح کو بچے کی صورت میں. اور جیسے اسے دیکھا تو اس کہتا ہے اے خداوند اب تو اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. ہاللیلویا. پریز جلال خداوند کے نام کو ملے. سب نے خداوند کا نام مبارک ہو, خداوند کا نام مبارک ہو. ہاللیلویا. تعریف ہو یسوع مسیح کے نام کی. مجھے بتائیے, وہ کہہ رہا ہے مجھے رخصت کر, اتنا بزرگ ہو گیا ہوں, ہوں یسوع مسیح دی جان دین دا ویٹ کراں گا. میں نے دیکھ لیا نا بس. کیوں جی؟ دیکھ لیا میں نے تیری نجات. خداوند ہر کسی کو اپنی نجات نہیں دکھاتا, ہر کسی کی آنکھیں نجات نہیں دیکھ سکتی, اور جو نجات دیکھتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں دنیا کی سب سے مشکل چیز انتظار ہے نا. ابراہیم نے کیا کیا تھا, اسحاق کے لیے کیا کیا تھا. اسحاق کس کی تمثیل ہے؟ دلہن کی بھی, لیکن اسحاق ابراہیم کا جو وعدے کی نسل ہے وہ تھا, لیکن تصویر کس کی تھا؟ یسوع مسیح کی. ابراہیم کی اصلی وعدے کی نسل کون ہے؟ یسوع مسیح. ابراہیم کا رائل سیڈ, شاہی بیج کون ہے؟ یسوع مسیح. ابن ابراہیم یسوع مسیح. اور وہاں پر جو وعدہ سارہ کے اور ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا اور بیٹا ہوگا, وہ اسحاق نہیں تھا خالی. اسحاق تو تصویر ہے خالی. کیوں جی؟ وہ تو تصویر ہے خالی. اصل میں ابراہیم کا جو ابراہیم اس سے بیشتر کے ابراہیم تھا, میں ہوں, یسوع نے کہا. آمین. وہ ہے ابراہیم کا شاہی بیج. اور اگر وہ ابراہیم کا شاہی بیج ہے تو ہم کس میں سے نکلے ہیں؟ ابراہیم کے شاہی بیج یسوع مسیح میں سے نکلے ہیں. تو کل ملا کے بات ہوئی کہ ہم بھی کیا ہیں, ابراہیم کا شاہی بیج. اور پولس اور رسول اسی لیے بیان کرتے ہیں رسول اسی لیے بیان کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم, ایک ایسی امت ہونے کے لیے بلائے گئے ہو جو خداوند کے لیے خاص کی گئی ہے. آمین. تاکہ اس کی خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں کرو. یعنی تم شاہی, یعنی بادشاہی, یعنی رائل فیملی سے آئے ہو, رائل جنریشن سے آئے ہو, رائل سیڈ ہو تم.
اور آپ جانتے ہیں نا کہ بائبل مقدس میں جو میسج کی جو فیتھ ہے، میسج بلیورز کا وہ فیتھ ہے، وہ ہے دو طرح کے بیچ کا. آپ کی نجات کا سلسلہ خدا نے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اور وہ ہے نجات کے بہاف کے اوپر. آمین. وہ نجات کے بہاف کے اوپر. اس کا مطلب میں آپ کو آسان سا بتاتا ہوں. خداوند کو پہلے ہی پتا تھا کہ کون شخص میرا انکار کرے گا اور کون نہیں کرے گا. یہ ہے مطلب اس کا. خداوند نے اپنے علم سابق سے، یہ میری لائن کو غور سے سنیں، سبھی سنیں غور سے، سبھی سنیں غور سے میری اس لائن کو دھیان دیں. خداوند خدا کو اپنے علم سابق کے مطابق، پہلے سے ٹھہرائے گئے علم کے مطابق پتا تھا کہ جتنی دنیا کو میں پیدا کر رہا ہوں اس میں کتنے میرے ہوں گے اور کتنے میرے نہیں ہوں گے. کتنے میرے کلام کو قبول کر لیں گے اور کتنے نہیں کریں گے. کتنے میرے کلام کو سائنس کے ساتھ اینالائز کریں گے اور کتنے ایمان لے آئیں گے کہ ہاں خدا تو صحیح کہہ رہے ہیں. بس ہم نے اسے تجربہ نہیں کرنا، ہمیں بس اس بات پر ایمان ہے کہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور کتنے قبول کر لیں گے. خداوند کو پہلے سے پتا تھا. یہ ہے پہلے سے مقرر کیا گیا. خداوند کو پہلے سے پتا تھا، لیکن خداوند نے زمین پر آزاد مرضی سے چھوڑا، روکا نہیں کسی کو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اوکے. تو یہ ہے پہلے سے خداوند علم سابق سے جانتا تھا. ہاللویا. اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پر بزرگ سائمن ہے، بزرگ شمعون ہے، اور اس نے دیکھا ہے اور وہ نجات یافتہ ہو گیا. میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا، یہ تیری نجات ہے، اور اب تو اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر. یہ بھی برائڈ ہے، یہ بھی کریکٹر کس کا ہے؟ دلہن کا ہے، کہ جب وہ نجات کو دیکھ لیتی ہے. اور پچھلے دنوں میں ایک حوالہ آپ کو پولس کے ذریعے سے پڑھا، مقدس پولس کے ذریعے سے خدا بیان کر رہے ہیں. مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان جو سنتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، کیونکہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں اور راست بازوں کی آرزو تھی، ہے نا، بہت سے بادشاہوں اور راست بازوں کی یہ آرزو تھی کہ جو تم نے دیکھا وہ دیکھتے، اور جو تم نے سنا وہ سنتے، لیکن نہ سن سکے. یہ ہے سائمن، یہ ہے شمعون، جو کہ انتظار کر رہا ہے کہ نجات ہے کہاں پر. اور جیسے ہی نجات آئی، خداوند نے کہا اٹھ جا نجات کو دیکھ لے. اور نجات کو دیکھا، کہتا ہے اب دیکھ لیا ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا اپنی نجات کا کہ میں نجات یافتہ ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب نجات یافتہ اطمینان ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے نا ساڈے کو پورے پیسے ہونے تے اسی کہنا لاہور چلے جاواں گے، اسی نہ ہونے تے شک ہی ہوندا پتہ نہیں جاواں گے کہ نہیں، ہے نا. تے اونی کو تہاڈے کول ہے نا وہ ہونی چاہیے نا طاقت کہ تسی کہو کہ نہیں نہیں. پوچھے بھائی جی کیا ہو گیا ہے، کس ایمان میں بات کرنی ہے، کریں آپ سے ہمارے ایمان سے بات. کیا خیال ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا پاک کلام میں لکھا ہے امان جو ہے وہ بغیر ایمان کے مردہ ہے. جب آپ ایماندار کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے ایمان ہے، تو ایمان آپ کے صحیح نہیں ہے تو پھر کدھر کے ایماندار؟ یہ لازم و ملزوم ہے. اگر جسم کو روح سے نکال دیں، جسم کو ہٹا دیں تو روح کبھی نہیں ٹھہرے گا، اور اگر روح کو نکال دیں تو جسم کبھی نہیں ٹھہرے گا. تو اس کا مطلب یہ لازم و ملزوم ہے. اگر آپ خداوند کے ہیں تو پھل کدھر ہیں؟ اگر آپ خداوند کے لگائے ہوئے ہیں، خداوند میں لگے ہوئے ہیں، تو پھل کدھر ہیں؟ بتائیں مجھے پھل. آپ بولیں گے کون سے پھل؟ تو پھل بائبل میں لکھے ہوئے ہیں: نیکی، پرہیزگاری، اطمینان، خوشی، دوسرے کی بہتری، بھلائی. کدھر ہے یہ؟ کیوں جی؟ آپ کو تو اگر کوئی کال نہ کرے تو 3 مہینے آپ کال ہی نہیں کریں گے. آپ کو کوئی کہے نا کہ سر یہ کر لیتے ہیں تو آپ تو کبھی کریں گے نہیں. اور آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے تو آپ بولیں گے آج جرنل سوائیاں ہونی ہیں بھائی جی، کہنے ہیں کہ نہیں؟ ہاں نال رہے ہو، پتہ مینوں کہنے ہیں. لگی ہوتی ہے ہر کسی کو. صبح میں اٹھایا ہوں 6 بجے، چلو کڑیو اٹھو، ہے نا، چلو پتر اٹھو، اور مڑے چل فٹافٹ ساری چیزاں لے کے آ دیکھ والے کہہ لو فٹافٹ، ہے نا، کی آ رہا جی؟ او جی اج بچے نوں ویکھن آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جہاں پر خداوند نے آپ کو دیکھنا ہے، جہاں پر آپ نے خداوند کو سننا ہے اور دیکھنا ہے، وہاں کا کیا؟ اس کے بارے میں کیا؟ اور نہیں نا جی ہیں نہ 3-4 بندے کردے ہی پے نے نا، وہ تے کردے ہی پے نے، پر تسی بھی کر لو تو اچھی گل ہے. کی خیال ہے؟ نجات کی یقین دہانی. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں رخصت ہو رہا ہوں، میں نجات یافتہ ہوں. آمین. اور جب اسے یقین ہو گیا تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے جب کچھ سالوں کے بعد جان دی، جان دینے کے بعد وہ نیچے گیا تو سائمن کہاں پہ موجود تھا؟ نیچے. آپ کو پتا وہ جو راخل تھی، جو اپنے بچوں کو رو رہی تھی، کنوں پتا ہے
राखल अपने बच्चों को रोती है और तसल्ली कबूल नहीं करती, क्योंकि वो नहीं है, नहीं है। उनको ले कौन गया, मार कौन गया, कत्ल कौन कर गया? उस जमाने का हैवान, उसकी पावर्स, उसके डीमंस, उसके शयातीन आए। शयातीन मतलब समझ लो, सिपाही आए, वो खींच के लेके जा रहे हैं, उसके बच्चों को लेकर जा रहे हैं, उसकी कलीसिया को खींच के ज़बह कर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और वो रो रही है। किधर चले गए? क्यों जी भाई? उन बच्चों की रूहें किधर गई थी? बताइए। जब यीशु मसीह ने जान देने के बाद नीचे के इलाका में गए, तो वहां से मुकद्दस रूहें जो थी उनको छुड़वाया था कि नहीं? तो ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਯਰਮੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। बच्चे भी ਉੱਥੇ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ कि नहीं? क्योंकि वो बच्चे किसी और के नाम के पीछे नहीं ज़बह हुए थे। बच्चों की तो हवा को भी नहीं पता था कि हम किसके नाम के लिए ज़बह हो रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि जब हमें पता चलेगा, अच्छा यीशु के लिए, फिर गारंटी है निजात याफ्ता है, फिर गारंटी है। इतने बच्चे ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਵੱਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ? ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਪੀ ਪੀਤੀ ਸੀ। पर उनको जब पता चला होगा कि यीशु मसीह के लिए मरे हैं, तो उन्होंने कहा यार शुक्र है खुदावंद का। और उस कहता है हाय मैं कितना अभागा हूँ, कितना कमबख्त हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कब रिहाई मिलेगी? वो कहता है मैं चाहता हूँ मैं तेरे पास आ जाऊँ इस दुनिया को छोड़ के। और उनको खुदा ने बचपन से ही, जैसे यीशु पैदा हुआ, पहले नंबर पे वो बच्चे शीरखार। आमीन। अब मुझे ये बताइए कि जब यीशु नीचे गए कैदी रूहों को छुड़वाने के लिए, तो वो बच्चे क्या बच्चे थे? नहीं, क्योंकि उस तरफ पर्दा के उस तरफ, यानी दुनिया के उस तरफ पर्दा जो है, यानी कि जहां पर आपकी रूहों का एक आलम है, आलम अरवाह है, जो कि उस टाइम पर पाताल के अंदर, नीचे जमीन के नीचे पाताल के अंदर था, पाताल में नीचे के फ्लोर पे, है ना, बेसमेंट के अंदर था। और वहां पर दो पोर्शन थे, एक क्या था? शयातीन वाली बुरी रूहों का पोर्शन था, और एक कौन सा था? मुकद्दस रूहों का। लेकिन इनका इख्तियार जो था किसके पास था? इब्लीस के पास। और वहां पर जो रूहें हैं वो सारी, आपके पता है आपके बच्चे की रूह जो है वो बच्चा रूह नहीं होती। रूह कभी बच्चा या बड़ा नहीं होती, बुजुर्ग नहीं होती, रूह जवान होती है। कैसे? खुदा ने जब पहली क्रिएशन बनाई थी तो क्या दूध पीता बच्चा बनाया था आदम को? हवा को भी दूध पीती बच्ची पहले बनाया होगा, फिर बड़ी की होगी, फिर उसका ब्याह किया होगा? नहीं, जवान ही थे। और जवान भी कौन से? मैच्योर्ड जवान। यीशु मसीह ने बपतिस्मा कितनी उम्र में लिया था? पर इस बात का मेरा ये मतलब नहीं कि हमें भी 30 साल में लेना। कई लोग कहते थे प्रीचिंग दे जाते, मैं तो समझना जी यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र च लिया सी ते असीं भी उदों लांगे। मैं क्या अच्छा वेरी गुड। 14 साल की उम्र च अकल नहीं होंदी बच्चे नूं। तब तक सब फ्री है क्या? नहीं, सब फ्री नहीं है। जैसे ही अकल आए टाइम नहीं लगाना, जैसे ही समझ आए टाइम नहीं लगाना, खुद कहना है बेटा तैयार हो जाओ बपतिस्मे के लिए। समझ आ रही गल दी? यीशु मसीह 30 साल की उम्र में गए, उसके पीछे कोई और लॉजिक है। समझ आ रही है? उसके पीछे लॉजिक है भाई, उसके पीछे लॉजिक। वो लॉजिक कभी फिर बात करूंगा, वो लंबी बात हो जाएगी। आमीन। तो क्या हुआ? एक पूरे प्रॉपर जवान हालत में जब समझ भी पूरी होती है और जवान भी बंदा होता है, उसे कहते हैं 30 साल की एज या 25-30 साल की एज। तो वहां पर जो आदम और हवा थे वो इस मीडियम एज के अंदर थे। आमीन। और जब रूहें होंगी तो वो भी मीडियम एज के अंदर ही होंगी। और जब आप अब्दियत में खुदावन के हुजूर में होंगे, यानी आसमान में खुदा के हुजूर में होंगे, और जमीन पर 1000 साल बादशाह के अंदर और अब्दियत के अंदर होंगे, तो आप मीडियम एज के होंगे, बुजुर्ग नहीं होंगे, ना ही आप बच्चे होंगे। मैं वैसे बात कर रहा हूं, आप मीडियम एज के होंगे, सभी इक्वल एज के होंगे, नौजवान जवान। आमीन। बात को समझें कि नहीं समझे? खुदा की नजर में जो आलमे अरवाह है वहां पर कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, सब जवान है। और एक और बात बताता चलूं, खुदा की नजर में जब हम रूह की हालत में जाते हैं तो फिर हम सब एक रिश्ते में बन जाते हैं, और वो खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं, और आपस में हम सब क्या हो जाते हैं? बहनें और भाई हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको कबूल करना हमने।
تو کیا ہوا ہے یہاں پر؟ میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا، اب مجھے رخصت کر۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ نجات ہے، اور جب وہ یسوع نیچے گئے تو سائمن بھی وہاں پہ موجود تھا۔ کیا بزرگ سائمن تھا؟ بوڑھا؟ ابراہیم کیا اس طرح کا بوڑھا تھا جو 100 سال کا ہو چکا تھا؟ نہیں، ینگ تھا، ینگ۔ آمین۔ آپ بولو کہ بائبل میں سے نکال کے بتاؤ پادری صاحب تے بائبل جو پڑھنا ہے نا سیمنری والے کو جاؤ، تنظیمی والے کو جاؤ، وہ تانوں ایک کہانی سنا سکتے ہیں، میں تے نہیں سنا سکتا، کیونکہ میں تے نبوت دے سر تے چلنا۔ میں کہتا ہوں جو نبوت کہتی ہے وہی صحیح کہتی ہے، اور نبوت کس بیس پہ کہتی ہے؟ وہ نشان دیتی ہے اپنے آپ کو۔ نبی ہمیشہ نشان دیتے ہوتے ہیں، اور نبی نے نشان دیا کہ جس طرح سے آغاز ہوا اسی طرح سے انجام بھی ہوگا۔ آغاز کیسے ہوا؟ جوان 2 لوگ پیدا کیے گئے، اور انجام کیسے ہوگا؟ لوگوں کو جوان ہی اٹھایا جائے گا۔ لکھا ہے ہم سب بدل جائیں گے۔ بدل کون سے جائیں گے؟ کیا صرف وہ ہو جائیں گے جوفنی بدن ہو، جلالی بدن ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، ساتھ میں ہم ینگ بھی ہو جائیں گے۔ بڑھاپا کیوں آتا ہے؟ بڑھاپا کیوں آتا ہے؟ آہستہ آہستہ بڑھاپا کیوں آیا؟ گناہ کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے بڑھاپا آتا ہے نا؟ سمجھ آئی گل دی؟ تو جب گناہ نہیں ہوا تھا تو کمزوری بھی نہیں تھی، گناہ میں نہیں ہوا تھا تو کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، بیماری بھی نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ تو جب ابدیت ہوگی تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو پھر بڑھاپا کا تھا۔ پھر دوسری بات کہ اب بچہ پیدا ہونا، بچے کے طور پہ پیدا ہونا خدا کا پلان ہے؟ نہیں، یہ کس کا پلان تھا؟ انسان کا اپنا، اور خدا نے اس کے ساتھ چلنے دیا۔ لیکن خدا نے کہا کہ ایک وقت آئے گا میں اپنا پلان پھر دہراؤں گا، اور وہ کون سا پلان ہے؟ کون بتائے گا؟ کہ میں عورت اور مرد کے ملاپ سے کوئی بچہ اپنے لیے پیدا نہیں کروں گا، جیسے میں نے پہلے بھی نہیں پیدا کیا، آدم اور حوا کو ایسے ہی پیدا کیا تھا میں نے، اسی طرح میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو حقیقی میرا پلان تھا جو اسی طرح پیدا کروں گا۔ یہ والا پلان تو حادثے کا شکار لوگوں کا ہوا ہے، آدم اور حوا کے گناہ کے باعث آگے یہ پلان چلا، اور پھر یہ پلان اس لیے بھی چلا کہ یہ سزا تھا، تو درد کے ساتھ بچے پیدا کرے گی، یہ ایک سزا تھی، اور آج تک بنی نوع انسان اس سزا کو بھگت رہے، اور اس سزا میں شدت آتی جا رہی ہے۔ پہلے نارمل بچے ہوتے تھے، اب کاٹ کاٹ کے ہوتے ہیں پیٹ، اور پھر 2 کے بعد کر بھی نہیں سکتے آپ، بھائی اولاد نہیں پیدا کر سکتے، کہتے ہیں 2 بھائی تیسرا آپریٹ آپ کے لیے آپ کی بیوی کے لیے خطرہ بن جائے گا، اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کمزوری بڑھ رہی ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، آگے جنریشن ہی کمزور ہے۔ لیکن کیا یہ خدا کو قابل قبول ہے؟ ہاں قابل قبول ہے، لیکن کیسے؟ خداوند کے طریقہ کار سے۔ خداوند پھر اسی بچے کو لیتا ہے اور اس کو ایک اور پروسیس میں سے گزارتا ہے، اور وہ کون سا پروسیس ہے؟ بیپٹزم کا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ، پانی سے پیدا ہونا، اور پھر روح سے پیدا ہونا، اور پھر آگ سے پیدا ہونا۔ آمین۔ یہ ہے پروسیس خدا کے پیدا کرنے کا۔ آپ کو پتہ نہیں ہونا کہ انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے وہ نہ انسان کی خواہش سے پیدا ہوئے، نہ ہی انسان کے ملاپ سے، نہ انسانی ارادے سے، بلکہ خدا کے ارادے سے اور خدا سے پیدا ہوئے، اس کے روح سے پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ خدا کے روح سے۔ پہلے پانی کا بپتسمہ، پھر روح کا بپتسمہ، اور پھر سینکٹیفائڈ کرنے کے لیے آپ کا بپتسمہ۔ ہاللیلویہ۔ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کی نجات کی جو یقین دہانی ہے، سائمن کو یقین دہانی تھی، ایوب کو یقین دہانی تھی۔ کیا آپ کو یقین دہانی ہے اس طرح کی جیسے ایوب کو تھی، سائمن کو تھی؟ اب ایک واقعے کو جانتے ہیں، جب نتنیل کو لے کر آیا تھا یسوع مسیح کے پاس، یسوع کا ایک شاگرد، کون لے کر آیا تھا؟ یوحنا لے کر آیا تھا میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ اوکے، وہ لے کے آیا تو نتنیل دور سے آ رہا ہے، تو یسوع مسیح نے اسے دیکھ کر کہا یہ شخص فی الحقیقت اسرائیلی ہے۔ اب نتنیل نے یسوع سے کہا اے ربی، اے استاد، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ کہا تھا کہ نہیں؟ پڑھے آجے کتے سنیا تے ہوئے گئی۔ ہاں جے سنیا تے چلو اینا بھی بہت ہے، ایمان سننا بھی پیدا ہوتا ہے، نہ بھی پڑھو تے چلو چل جاندہ کام، لیکن کدی کدی اسی 20 دفعہ بائبل ختم کرنے ہیں تے ایمان ماسا نہیں ہوندا ساڈا، تے 2 لائناں سن کے بھی جڑا ایمان آ جائے تو بڑی گل ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی۔ سب انہیں خداوند کا نام مبارک ہو، خداوند کا نام مبارک ہو، ہاللیلویہ۔ تو وہ کہتا ہے اے ربی، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ اس نے کہا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا تو میں نے تجھے دیکھا۔ وہ کہتا ہے او مائی گاڈ، واقعی میں تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں تو کتنا دور تھا، کتنی منزل دور تھا اس سے، اور اس نے مجھے دیکھا، میں زیتون کے نیچے تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ جانتا ہے
इसका मतलब ये दिलों की जानता है, इसका मतलब ये कैफा के दिल का राज जानता है, इसका मतलब है इससे पेशतर यिर्मयाह पैदा होता है ये जानता था। अगर खुदावंद यीशु मसीह जानता है तो उसकी दुल्हन जो उससे निकली है वो कुछ नहीं जानती। दुल्हन के अंदर किसकी रूह है? तो मसीह के अंदर किसकी रूह थी? खुदा के अंदर, मसीह के अंदर खुदा की रूह थी, है ना? तो मसीह ने कोई और रूह दिया है दुल्हन को? जो खुदा का था वो मसीह का हो गया, जो मसीह का था वो दुल्हन का हो गया। हालेलुया! वो दुल्हन का हो गया, वो उसकी मिरास में शामिल हो गई। खुदा ने अपनी मिरास, अपना सब कुछ अपने बेटे को दिया, और उसके बेटे ने अपना सब कुछ अपनी दुल्हन को दिया। और आज अगर किसी ने खुदा को देखना है तो वो डायरेक्टली दुल्हन को देखे, अगर किसी ने यस्सु को देखना है तो डायरेक्टली दुल्हन को देखे। कैसे कैसे दुल्हन में से खुदा नजर आएगा और फिर यस्सु नजर आएगा? पाक कलाम में लिखा औरत मर्द का जलाल, जलाल मतलब खूबी, जलाल मतलब रोशनी, जलाल मतलब तजल्ली, जलाल मतलब नूर, रोशनी। आमीन। कैरेक्टर, किरदार। आपका बाप का किरदार बच्चे में नजर ना आए तो कहने तू किधर? नहीं ओदा नहीं लगता। मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है बल्कि बेदार करना। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि आप जो इस जमाने की कलीसियां हैं, दुल्हन हैं, जो उम्मीद रखती हैं कि आप भी उठाए जाएंगे, आप इन बातों को अदरवाइज नहीं लेंगे बल्कि इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। हालेलुया। वो कहता है खुदावंद तू मुझे कहां से जानता है? नतनीएल खुदावंद को कहता है, और खुदावंद से कहता है जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। इसका मतलब है अगर नतनीएल को यीशु मसीह देख सकता था कई मंजिल दूर से भी, तो हमें भी देख रहा है। वो हमें भी देख रहा है। जब हमने हाथ खड़े किए थे कि हमें यकीन है कि हम नजात याफ्ता हैं, वो देख रहा था। अगर वो देख रहा था तो वो ये भी देख रहा था कि वाकई है कि नहीं, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रही है। तो आप सच बोलो। और अगर नहीं भी अभी यकीन दहानी तो दुआ करें इस बात के लिए, खुदा हमें यकीन दहानी करा, क्योंकि जब तक आपको यकीन नहीं होगा आप उठेंगे नहीं, आपका रैप्चर नहीं होगा। यकीन ईमान की दूसरी शक्ल है। यीशु मसीह की पहली डिमांड कश्ती के अंदर जब तूफान आया तो यीशु मसीह ने उठ के पहला सवाल क्या किया? तुम्हारा ईमान कहां गया? बाद में डांटा उसको मैं डांट लूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम पहले पूछना था तुम्हारा ईमान कहां गया। और फिर उसने किसको डांटा? हवा और तो हवा और पानी में डांटा गया। हवा ने पानी तो खुद बनाया से यीशु मसीह खुदा ने अपनी बनाई हुई चीज में डांटदा पे नहीं हवा पानी थोड़ी डांटदा पे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ, है ना? समझ आई बात की? बिल्कुल इंज उंज नहीं करना, करना उंज ही है जैसे खुदा यीशु मसीह ने किया है। कलाम ने जो कहा है वैसे करना है आपने। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर इफ्सियों के खत में हमने पढ़ा, खत में भी एक बात बड़ी प्यारी कर रहा है वो। मेरा ख्याल है इफ्सियों के खत के ये हवाला एक बार फिर पढ़ दें कलीसिया के लिए, इसके बाद आमीन करते हैं। हालेलुया। इफ्सियों का जो मैंने कहा था पहला बाब था, हाँ 4-5 जी आयत पढ़िए। चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसने चुन लिया, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। यकीन, हाँ जी, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। अब चुन क्यों लिया? ताकि हम मोहब्बत जो करते हैं उसमें बेऐब हों। मोहब्बत में ऐब नहीं होना चाहिए, गंद नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उसमें बेऐब हो, कोई हमें कोई गुनाह ना हो उस मोहब्बत के अंदर। इसलिए चुना है उसने हमें। आमीन। और चुना कब है? बनाए आलम से। अब बनाए आलम का मतलब की है? बनाया का मतलब बनाना, आलम का मतलब दुनिया। दुनिया को बनाने से पहले ही लोग की कहते नहीं भाई जी तुसी बनाया आलम का पेशतर ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ खत्म हो गई, वो तो किसी की लाकत ही नहीं चाहता है, वो तो चाहता साज नौबत तौबा तक। मैंने कहा आप सिर्फ इन्हीं हाथों में रहना और दूसरी को छोड़ दें। आप ये चाहते हो कि अगर 10 साल हमने बुराइयां की हैं तो 20 साल और मिल जाए बुराइयां करने को। तो मैंने आपको बताया कि ये खुदा अपने इल्म साबिक से पहले ही जानता था कि कितने मुझे मानेंगे और कितने मुझे नहीं मानेंगे। ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब। बनाए आलम से पहले चुन लिया, खुदा उनको पता चल गया ये मानेंगे मुझे। ये नहीं कहा खुदा ने कि तुसी ही मैनू मनो, नो, आजाद मर्जी है, लेकिन उसको पता था कि ये मानेंगे और ये नहीं मानेंगे। और आसान करूं आपके लिए, आखिरी बात और आसान कर दे। यहाँ पर अगर 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, किन्ने ने जो स्कूल गए ने, कोई गल नहीं बहुता नहीं पढ़े थे, खैर हाथ खड़ा करो जरा। मैं कह रहा जेड़े जेड़े स्कूल गए ने
ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ तो ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। तो जब एग्जाम्स करीब आते हैं तो टीचर को पता होता है, उस्ताद को पता होता है। वजह क्यों पता होता है भला? डेली तो उन्हें सुनना होता, डेली टेस्ट लेना होता, डेली उन्हें, है ना। और जिन्होंने दिन पेपर आने होंगे उन्होंने दिन हर दिन हर रोज ही बल्कि 2 घंटे उत्ते लवांदा है ना। कहता मेरे से पढ़ लो ट्यूशन, दूजे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਪਾਦਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਚੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट करेगा। समझे को नहीं समझे? तो कहता है बेहतर ये है कि शाम को ना अलग से शोर नहीं होता, 5 6 4 जो स्टूडेंट हो कमजोर या बच्चियां या बच्चे आ जाया करो, मैं पढ़ा दिया करूंगा खामोशी में, जरा गहरे में पढ़ाऊंगा। वहां पर 50 60 होते हैं, कोई उधर दिखा रहा है, कोई उधर दिखा रहा है, कोई उधर सोच रहा है, कोई उधर सोच रहा है। समझे बात की? तो वहां पर नहीं भी दिया जाता ध्यान, तो आपके लिए बेहतरी। तो टीचर को पता होता है कि कौन पास होएगा तो कौन नहीं होगा। तो वो फिर ना जिस दिन रिजल्ट होता ना, हमारे टीचर लिख देते होते थे, क्या लिखते थे? एज यू सो सो शैल यू रीप। मतलब भी दसो हुण, दसो दसो दसो। हाय हाय हाय, जैसा बोगे वैसा। जे कुछ लफ्ज लेके आए हो तो पास हो जाओगे, नहीं लेके आए हो तो नहीं होवोगे। पर ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ आखिरी वक्त तक भी स्पीड नहीं पड़ी तो बोलेगा ये रह जाएगा, पर वो आपको कहता नहीं कि तू रह जाएगा। कभी कभी कह भी देता है कि तेरे हालात बच्चे खराब ही नहीं, माँ प्यो की फीसां जाया कर रहे हैं। समझ आई बात की? तो हम भी माँ बाप का टाइम जाया कर रहे हैं। माँ बाप कौन? ऊपर वाला, वो आता है सिखाता है, पर हम हैं कि हम तस से मस होने का ख्याल नहीं करते, होते नहीं। आमीन। तो खुदा ने पहले से जान लिया था इस क्लास के बारे में कि कौन मुझे मानेगा और कौन नहीं मानेगा, लेकिन कलाम सबके लिए होगा। ये है मतलब ठहराए जाने का। खुदावंद को पता था, ये है मतलब। और जब उसे पता चल गया तो उसने उनको ठहरा लिया। बर्रा की किताब में उसको पता था ये पास हो जाएंगे, उसने बर्रा की किताब में उनको लिख दिया। अब ना उनमें से कोई निकाला जा सकता है और ना ही नया डाला जा सकता। उसे पता चल गया क्लास में यही होगा। ये है मतलब। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तौबा ना करे। कई कहते हैं भाई जी फिर ਇਹਦਾ फायदा ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ। ਉਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, और वो तो किंज पता चलेगा? इनसाइटली ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलना शुरू हो जाएगा। जब आपको कलाम जो है वो गहरे में जाकर आपको क्या करेगा? स्पार्क करेगा, आपको असर करेगा और आप उसे कबूल कर लेंगे। हर एक कीमत के ऊपर आप उसे कबूल करेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ठहराए हुए हैं, पहले से मुकर्रर किए हुए। आमीन। अब्दियत के लिए हालेलुया। तो उसने कहा जिनको उसने पहले से चुन लिया, बनाए आलम से पेशतर अपने लिए चुन लिया, इसलिए उसमें चुन लिया। किसमें चुन लिया? यीशु मसीह में चुन लिया। और यीशु मसीह में कौन था? उसकी दुल्हन थी। आमीन। फिर क्या हुआ आगे? ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। जी, यीशु मसीह भी मोहब्बत में पाक और बेऐब था, उसके नजदीक हम भी बेऐब और पाक हों। आगे? और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हाँ जी हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। पेशतर का मतलब क्या है? प्री डेस्टिनेटेड, पहले से मुकर्रर कर लिया। जी कि यीशु मसीह के वसीला से हाँ जी उसके लेपालक बेटे हों। किसके लेपालक बेटे हों? खुदा के, यस्सु की वजह से। यस्सु खुदा का क्या है? बेटा। और हम भी उसकी मिरास में शामिल होने के लिए खुदा के बेटे और बेटियां बने और मसीह की दुल्हन बने। पता ना दुल्हन मिरास में शामिल होती है, पता ना? पर कैसे होती है? कभी वैसे आजकल मैं ये बताऊं, ये कानून भी है और लोग इसका फायदा भी उठाते हैं कि अगर शादी हो जाए और औलाद ना हो और 6 7 10 साल तक औलाद ना हो और उसकी वजह से शोहर छोड़ दे या बीवी की कहीं कोई वजह हो जाए, तो अगर बेबी ना हो तो उसे विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। तो बेबी का होना जरूरी हो जाता है। तो जब बेबी हो जाए तो केस क्या है? औरत की तरफ से मजबूत हो जाता है। समझ आ रही गल दी? आते रही होगी ना? तो क्या है अब ये बेबी क्या है? जिंदगी। बेबी क्या है? एक जिंदगी है। और अगर हम दुल्हन है यीशु मसीह की और हम यीशु मसीह से प्रेग नहीं है, तो विरासत में कौन सा हिस्सा ढूंढ रहे हो? आप तो जनरेट ही नहीं हुए, आप तो भांज हो, आपने तो आउटपुट ही नहीं दिया, आपने तो कोई फल ही नहीं दिया। और आपको पता है पेट का फल औलाद है। आमीन। और मसीह की दुल्हन का फल क्या है?
कलाम, सीड, द सीड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, उसका तुखम, और ये जिंदगी लेकर आएगा। और वो जिंदगी क्या है? फल है खुदावंद की जिंदगी, खुदावंद के फल। और फाइनली क्या? यीशु मसीह की तीसरी आमद को लेकर आएगा। ये दुल्हन यीशु मसीह की तीसरी आमद को लेकर आएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और दर्द से करा रही है। कौन से दर्द? जो उस किताब के खाने के बायस लगे थे, जो छोटी सी खुली हुई किताब थी। और वो कौन सी किताब थी? भेदों की किताब। हालेलुया। और भेद क्या? कौन से भेद? भाई जी ये भेद तानी गाल कर दो भाई जी, औरत का भेद, औरत मिनिस्ट्री का भेद। मेरी गाल समझ रहे हो? तुम्हारे पादरी का भेद, औरत दे बाल कट्टन का भेद। भाई जी औरत दे बाल मर्द की हुर्मत ने औरत को पैदा किया किसी मर्द के लिए, और अगर वो बालों को काट लेती है तो अपने शोहर को बेहुरमत करती है, सर को। शोहर उसका सर है। आप बोलेंगे तेरे वैसे तमसीली गल, तमसीली नहीं है, असल बात यही है। ये तमसीली बात नहीं है, ये असल बात है। आपके लिए बाल काटना मजाक होगा, नॉर्मल होगा, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, लेकिन खुदावंद के लिए बड़ी खास है। समझे बातों को? कुछ चीजों के लिए खुदावंद ने इसको ठहरा दिया मामलात को। आमीन। साथ रहिएगा। तो ये वो भेद है। फिर वर्ल्ड डिनोमिनेशन का भेद, यूनाइटेड वर्ल्ड चर्चेस कौन सी, कौन सा वो बुत है जो बनी इस्राइल के जरिए से बना, कौन सा सोने का बुत? ये बहुत ज्यादा भेद है, ये किताबों में दिए गए। दानियल के 70 हफ्तों का भेद, ये सारा किसमें था? उस छोटी सी खुली हुई किताब के अंदर। वो नेकी और बदी की पहचान का दरख्त क्या है, ओरिजिनल सिन क्या है, हकीकी गुनाह क्या है, ये सारा उन किताबों में लिखा था। लोग तो सेब ही समझते हैं आज तक, और सेब ही समझते रहेंगे, और सेब खिलाते और पिलाते रहेंगे। जब कोई मर गया तो काट लो फ्रूट, है ना? इससे आगे बढ़े आप। कौन सी दुनिया से आए हैं? वैसे कौन सी दुनिया से आए? दो तरह की दुनिया दो नस्लों से चली थी। काइन से भी एक दुनिया चली थी और एक सेत से चली थी। अगर मैं सही कहूं तो जो आदम से चली थी सेत, तो ये दो तरह की दुनिया है। तो आप कौन सी दुनिया से हैं? क्योंकि खुदा ने आदम को अपना बेटा और सेत को भी अपना बेटा, और सेत की नस्ल को खुदा के बेटे बेटियां कहे। तो आप कौन सी दुनिया से आए हैं? आए हैं किसकी? खुदा के बेटों की दुनिया से। तो आपके काम क्या बता रहे हैं? काइन के बेटों की बेटियों की दुनिया से आए हैं। यीशु ने साफ कहा आपके कामों से लोग पहचानेंगे कि आप किसके हो। तो हम किसके हैं ये हमारे काम बताएंगे। खुदा आपको बरकत दे। नजात की यकीन दहानी, एश्योरेंस ऑफ आवर साल्वेशन, हमारी नजात की यकीन दहानी अगर आपको है तो आज इस कलाम के बायस खुदा उनका शुक्र करें, और अगर नहीं है तो ये कलाम सुनकर बेदार हों और अपने नजात को सही करने की कोशिश करें, अपनी नजात के लिए कोशिश करने की कोशिश करें। आमीन। उसको सही करने की, कलाम में से देखकर जानकर वो चीजें जो आपके लिए सही नहीं है उनको ठीक करने की कोशिश करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस कलाम के बाद हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए कोई यीशु के नाम।